सोनी मैडम कहले कि सेठी गोटे बेपार करियो जहार तो छाई छुईले केही पारे ना सही आसीची ए दुनिया को किछि भी दरकार सांग सहित कांटेक्ट करबे से आपन को जल्दी जोड़े देबे होम डिलीवरी अंकल हमरो छुट्टी चल देबे दिया हम बाहर गरम अलग लेके जाईची है तो छाई छुईले केही पारे ना सही आसीची ए दुनिया को तोरी पाई होते नाने एका फेरी भी नाही प्रेम ଆପଣ ଗୋଟେ ଥରରେ ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବେ ଦେଖା ଯାଉଛି ପ୍ୟାକିଂଟା ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଗୋଟେ ମାଲ ଅଛି ଏତିକି ଧୀରେ ସାରିକି ଆମେ ଯାଚୁଛନ୍ତି ନିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲି ଠୋପେ ବି ବାହାରୁନି କହିଲେ ନିଅ ଏଇଟାକୁ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି